usalama mdogo, watu wanauawa kama nyama. Ujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media TV. Leo ni siku nyingine, siku ya kwanza, tarehe 23 Oktoba mwaka 2023, na hapa ni mjini Kamituga ambako tunapatikana ni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ambako kabisa raia kadhaa wameonyesha hali yao ya huzuni na wamefanya maandamano, yani muji bila kazi hii leo, huko ambako raia kadhaa wameonekana barabarani. Kazi zote zimefungwa, shule zimefungwa, maduka zimefungwa, hata uchukuzi wa watu wote umefungwa, yani waendesha pikipiki, waendesha magari wote waonekane kufungua kazi zao. Hata barabara imeonekana kufungwa na majani. Hiyo yote ni kuonesha hasira ambao raia wanakuwa nayo, na hiyo wanaomba kabisa wahusika wenye usalama waweze kuingilia kati ili usalama uende na kutokea hapa mjini Kamituga. Tatambua kuwa jambo la usalama mdogo linazidi na kuongezeka hapa jijini. Hii tukio la baadaye hapa ambao muzishaji mmoja wa dhahabu ameweza kushambuliwa na bandia wenye kumiliki silaha na wamempora pesa yote na dhahabu, na wakapelekea hata kumupiga masasi, na hivi iko ima hospitalini anachukua matibabu. Matukio yote haya ni hali ya huzuni ambao kabisa raia na shirika la raia imezidi na kuona na imeona leo vema ikuje kuioneshia barabarani. Mimi mtangazaji wako wa sikia leo ni Esther Shebabu, kamera inashikiliwa na Johnson. Matukio mengi tumekutana nao na yote haya utaenda kuyashuhudia. Kamituga leo hakuna makazi, ville morte, banatuua sana na kutuiba jama makuta zetu, japo tulienda twala makuta kwa makopeke, ukwe mtu aleta, ukwe raia. Leo ni kwenda pumuzika fasi mwa nyumba yako. Tunakatala usalama mdogo, watu wanauawa kama nyama. Shie tuko hapa mvile ya Kamituga, tuko na tuliorganize ville morte iko akompanye na barricade ya barabara juu ya kudenonse ka za bwizi zenye ziko napitikana mwingine juu zinapita sana. Mwaka hii aisha, lakini tuisha enregistre 56 ka mu ville ya Kamituga. Ile kabisa tuna interpeller ba autorité benye biko na sécurité kumikono yabo, kuanzia ku gouverneur de la province, ministre wa intérieur, commandant wa la police, aner na wa nani ku assurer sécurité yetu, na kama banashindwa na sécurité bana démissionner kazi yao. Atuwe kama sisi raia tutafanya nini? Sisi raia tulombe nyingine kitu, lakini tunalomba tu amani. Neviske amani, batu assurer amani sie raia. Amani egali amani na basi. Jina ninaitwa Katiboxe Antake, mimi nawakilisha meri ya Kamituga. Kama mimi naongea kuona ke tuna organize ville morte hapa mvile ya Kamituga, donc tunawawa sana, banapie ma maison d'achat d'or, banapie ba commerçant. Utakuta unaenda cha document yako ya nyumba ku banki, unakuya ufanye kazi ufaidie, baadui banakuya banapora ile makuta na masira, banenda nayo we nyumba yako banki inakamata, unaendelea na kuhangaika. Sasa
tunainforme baze ya serikali bangali gisa kuja kutatua hii shida. Serikali itupiganie, bache kutua, bache kuwa bashanjere, bapige mapeleta, batupiganie. Bale bamwizi baende baforere ya nguvu, baende bapige majiwe mwachimu, bache kutua, bache kuwa bashanjere. Jambo kaka, unaweza jitambulisha? Ndio, nashukuru. Kwa majina naitwa Baraka Zainda Dominique. Ndio, tumeona wewe ni kati ya wanafunzi wa hapa mjini Kamituga. Unaweza kutufafanulia nini kabisa chanzo ya kutonekana kwa wanafunzi shuleni leo kabisa? Nini natuma msisome? Ndio, mjini Kamituga kwa siku ya leo kuna hiyo juhudi ambayo inaendelea na inatokana kabisa na kosa salama ndani ya mji Kamituga. Yaani usalama mdogo unaendelea katika mji wetu wa Kamituga. Na hiyo usalama mdogo ni shule tu ndio zimefunga ama vipi? Inaonekana kama haiko tu masomo. Kusudi masomo ndio ni kitu ya serikali na hata kazi, kila kazi, wa commerçant, watembeza pikipiki, watembeza magari sijue, wote kwa siku ya leo tunabaki nyumbani kila mmoja ili aweze kupumzika kwanza na kufikiria zaidi kutokana na usalama mdogo unaoendelea katika mji wa Kamituga. Hiyo usalama mdogo zaidi inatokana na mambo mbalimbali inayoendelea katika mji wetu wa Kamituga. Kwa mfano tulisikia siku zilizopita kuna wizi ambao ulipita katika manyumba za kununulia dhahabu, manyumba za biashara. Tulisikia pia kama kuna watu ambao waliuawa kiolela. Kwa mfano huko maeneo za huko Tangila kuna watu ambao waliuawa huko. Zaidi hiyo inatia usalama mdogo katika mji wa Kamituga. Tunakushukuru. Asante. Jambo. Jambo sana wana journalist. Unaweza jitambulisha? Kwa majina naitwa Mobali Karinda, leader wa territoire ya Mwenga. Ndio bwana Mobali Karinda, tumekuona na wewe ku mji bila kazi, atujue kabisa nini ilikutuma na wewe uwepo hapa. Shini ba leader ya Mwenga vraiment tunaona sabotage inapita. Inaonekana tuchungiwe na serikali. Biko na uwa batu kiolela. Maake huku kwetu tunaanza shangala kukuana mwangi wa damu. Lakini leo damu inaanza mwangika. Na tunaambia gouverneur territoire ya Mwenga bakwenda badirisha ba soda na ba polisi. Bana shanjaka tu ba chef wabata shanje ba elema wengine. Huko nakuta polisi anafanya fasi miaka 12 anaoea pale na anaoeshia pale. Sasa shi ba soda wabasha kawa baba badirishe. Na tunaonya ba jene mu quartier nabo benye biko na badui pembeni. Tunasikia mu Lugundu, quartier Lugundu, mulitoka ba jene biko na mavunduki. Asa jirani mwanayua kama jirani wake kwa mtu mubaya, amuoneshe mbele wakati ku serikali jitu tutabachoma. Atupendi batuharibishie mwingine wana journalist. Tuko na buchungu sana. Je, kuna kisa ambao wameua mtu hapa karibuni ama vipi? Ndio waliua mwenzetu Changer, haiko mmoja tu. Hapa biko na uwa batu kila bage kazi ya kuuza oro. Ilisha kuwa sagisi ni mutego ya panya. Baliua Changer Lugushwa. Banaua Changer, banapiga Changer masasi atuyaiwa kama atapona. Na biko na chungiwa na basoda. Kwanza atupendi ile basoda kuchunga mamezo. Baache mamezo yetu vile. Bale basoda bakwenda fa patrouille mwingine. Basoda bakwenda nafanya usalama mwingine. Biko nekala chini ku mamezo mbele ya mamezo. Na huyo mtu ambaye wamempiga masasi wewe mnunuzi wa dhahabu ilikuwa usiku sana ama mchana? Hapana, mwe balipiga masasi ni ma 18h. Bwizi yenye iko napita Mumwenga wana journaliste ni ya sabotage. Biko naiba ma 18h. Maki inaonekana hatuna usalama. Kama nashinda wa security batuache shipeki. Unaweza kuwa sina ujumbe gani kwa wakuu viongozi wa usikao na salama na raia wote? Tunalomba gouverneur akuya tatue probleme ya Mwenga. Ashuke hapa. Biko natafuta bafanye maeleksio. Biko natafuta maeleksio na mwa hii maeleksio baangalie kisi ya kutatua nani usalama ya Mwenga. Juu hatutafanya mavote. Benye batafaa vote na muko na batu biko nakufa. Tunakushukuru. Merci sana bwana journaliste. Tunalomba tupate jibu kwa liwali akia tupatie amalize probleme ya Mwenga musemene moya tupate jibu moja kamili. Babadirishe ba polisi na ba soda.
huku tulikutana naye kiongozi wa shirika la raia na akatujuza yafuatayo. Jambo, utajitambulisha? Jambo sana bwana Mwariri. Mimi kwa majina naitwa Likimu Kamba Muyengo, nakuwa presidente wa shirika la raia Force Vive, Bureau de Coordination Urbaine de Kamituga. Ndio kiongozi wa shirika la raia, tumeona leo mji bila kazi imeshimika kabisa, na hiyo ni kwa kuomba amani irejea hapa mjini Kamituga. Nini kabisa umeona kuhusu hilo? Ndio kupitia mambo iliyopita leo, yani ville morte, c'est-à-dire mwingine bila kazi, kwa jina langu na kwa majina ya wanamemba wote wa shirika la raia, yani Société Civile Force Vive, tunayo moyo ya shukrani kwa wakaaji wote wa jiji la Kamituga kwa upekee na wa mtaa wa Mwenga kwa jumla kwa kushiriki shirika ya raia kuhusu usalama mdogo. Siku bila kazi iliheshimiwa 95%, yani 95%. Na hayo inaweza kushuhudiwa hata na raia yote hapa mji Kamituga. Tunauzika kuona sekta ine za usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi tu njo balisirika na kupora watu simu za mkononi na kuwapiga vikali sana. Hii vitendo vimepitika mu centre commercial karibu ya Cour de Grand, kinyume na kipengele 21 ya sheria namba 23 mukato 027 ya tariki 15 Juni mwaka 2023 inayohukumu vitendo kama na haya. Pamoja na hiyo, tunauzika na vitendo ya mwakili, yani avoka Wilonja Jose Nepangi na wenziwe kujifanya kuwa waanjilishi ya siku bila kazi paka Mituga. Ijapokuwa ni Société Civile Force Vive, Bureau de Coordination Urbaine de Kamituga ndiyo iliandikia meya wa mji la Kamituga barua ya julisho ya siku bila kazi. Barua yao ya julisho waliandikia nani? Ingawa wao ndio walianzisha hii kitu. Kama tutanukuu kamanda mkuu wa jeshi, yani General Mayele Lieko, anasema, tunanukuu: kama vyombo vya usalama zinashindwa na kumaliza usalama ndogo, ni kusema usalama ndogo iko kati yao. Ninasema na ninawashukuru. Oui, monsieur le président de la société civile Force Vive et bureau urbain de la coordination de Mwenga Kamituga. Il y a ceux-là qui ne comprennent pas les français. Vous pouvez leur transmettre ce message en français? Oui, monsieur le journaliste. Nous, on a préparé un point de presse de la société civile Force Vive, bureau de coordination urbaine de Kamituga. À mon nom propre et au nom de tous les membres du bureau de la société civile Force Vive, tenons à remercier toute la population de la ville de Kamituga en particulier et du territoire de Mwenga en général qui ont compati avec les sociétés civiles par rapport avec le vol à main armée en répétition. Cette journée ville morte a été observée à plus ou moins 95%. Toute la population est témoin. Nous sommes inquiets que sur les 4 services de sécurité en RDC, seul le FARDC du 3306e régiment ait déstabilisé la journée ville morte en ravissant les gens, leur téléphone et en rouant le gens des coups au niveau du centre commercial à côté de la Cour des Grands, en violation de l'article 21 de la loi numéro 23/07 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC Congo, qui dispose sera puni d'une servitude pénale de 3 à 5 ans et d'une amende de 3 à 5 millions de francs congolais ou des lignes de ces peines seulement quiconque aura exposé sur lui-même ou par autrui un défenseur
des droits de l'homme à toute forme de représailles ou de harcèlement du fait de ses activités. Par ailleurs, nous déplorons la récupération politicienne du maître Wilonja José Nepangi et ses alliés pour s'être approprié la journée ville morte alors que seule la société civile force vive du bureau de coordination urbaine a adressé sa lettre d'information à l'autorité urbaine de Kamituga. Où ont-ils adressé la leur? Si nous devons paraphraser le général-major Lieko, si les services de sécurité n'arrivent pas à éradiquer l'insécurité, c'est-à-dire l'insécurité est dans les services de sécurité. Je vous dis et je vous remercie. Ndio kabisa, mpenda msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media TV, umeona mwenyewe na umefuata maneno ya watu wengi, hata kiongozi wa shirika la raia tawi yani walio hai Force Vive, tunasema hivi kwa kimombo, alivyosema kwenye MC zetu, na akasema kuwa hiyo kabisa inaombwa kuondoka kwa wale wanaohusika na usalama hapa mjini Kamituga, kwani kuna wengi ambao wameshafanya miaka zaidi ya 20 hapa Kamituga bila kubadilishwa. Hiyo yote umeshasikia mengi na umeshatazama mengi, umesikia pia vile vile malalamiko ya raia usema kuwa usalama mdogo imeletwa na wahusikao na usalama hapa mjini Kamituga, na naomba tu waweze kuondoshwa, hata vile vile shirika za ujasusi ziweze kuondoshwa, hiyo wanaita ANR. Hiyo mengi umefuata mwenyewe, ila tunakushukuru kwa muda wako ambao umetolea. Vile vile unaweza kutazama video zingi kupitia Lega Media, ukiandika Lega Media popote mitandaoni. Vile vile unaweza share, kulike, kusubscribe na kusambaza kupitia mitandao mbalimbali. Vile vile unaweza kutuwakilisha, yani kutupigia kunako alama kujumlisha 243 973 707585. Mimi ni Estashi Babu, kamera inashikiliwa na Johnson. Tukutane siku nyingine, bye bye.